Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatin qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Nerasaken kajian Bulughul Maram dugi babul haidi, bab haid, halaman 50, hadis nomor 149. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Inna Fatimata binta Abi Hubes kanat tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki minas shalah fa idza kana al-akharu fatawaddai wa sholli. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakimu wastankarhu Abu Hatim. Niki sampai pada bab had. Niki sekilas saderenge napa niki bahas hadis. Had itu bahasa Arab. Maknanipun secara bahasa niku aliran, jaroyan utawa sayalang. Secara istilah syariat nggih menika jaroyanud dam min farjil mar'ah fi awanihi. Terus keluarnya darah dari farji seorang perempuan pada masanya. Ini beberapa ta'arif wonten niku. Terus nanti juga nyebut pembahasan masalah istihadah nggih, wonten haid, wonten istihadah. Nek istihadah niku jaroyanud dam min farjil mar'ah fi ghairi awanihi. Jadi mengalirnya darah dari farji perempuan tetapi di luar waktunya. Ini istihadah. Kemudian ada satu lagi namanya darah nifas. Nah, darah nifas ini darah yang keluar ba'dal wiladah, setelah lahiran. Ngeten iki terutama ibu-ibu kedah paham. Jadi darah yang keluar dari farji perempuan niku wonten 3. Setunggal haid, kaping kalih nifas, nomor 3 istihadah. Kalau haid kalih nifas niki ketentuannya meh mirip nggih. Terus tidak boleh mboten pareng salat, mboten pareng kempalan sana-sana sebut. Tetapi nek istihadah niku kados air kencing. Dia hanya membatalkan wudu, cuma ambek-ambekipun menika bukan termasuk hadas besar. Terus yen istihadah tetap wajib salat. Makanya ketentuan antara napa niki haid kalau istihadah kedah dimangertosi, kedah diketahui. Saat ini ada satu hadis tentang bahas masalah haid dan istihadah nih. An Aisyah saking Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu mugi-mugi ngridoni Allah subhanahu anha saking Ibu Aisyah. Qalat ngendika sapa Ibu Aisyah, Inna Fatimah binta Abi Hubes, sak temene Fatimah putrine Abi Hubes.
Kanat ana sapa Fatimah binti Abi Hubes tustahadu niku kena istihadah. Terus niki sing masyhur itu pakai mabni majhul, bukan kok terus istahado yastahadu terus wanitane diharokati tastahadu mabni maklum mboten, karena istihadah niku menimpa perempuan. Jadi perempuan itu statusnya itu dados napa objek. Makanya tustahadu. Nek wong wadon sing kena istihadah mustahadah. Mboten kok terus mustahidun mboten. Nah, niki satu istilah sing kudu ditampa, mboten bareng kok terus diharokati tastahadu, ngelakoni istihadah sapa wadon mboten, tapi tustahadu kena istihadah sapa wadon. Nah, teng mriki Fatimah binti Abi Hubes. Faqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi, temen setune darah haid niku damun darah aswadu kang ireng wernane yung aku kang wis den weruhi apa darah. Terus fa idza kana dzalik, nalikane ana dzalik apa mongkon-mongkon darah haid sing wis diweruhi niku fa amsiki mongkon nahan no mandek sapa sira Fatimah binti Abi Hubes nahan minas sholati sange salat. Tapi fa idza kana al akhar mongko nalikane ana al akharu apa darah sing sakliyane damun aswadu yu'rafu, darah hitam yang sudah diketahui, fatawaddoi mongko wudu wa sholli terus salat sapa sira. Berarti kalau di luar darah yang sudah diketahui, di luar darah haid, berarti ini sudah tidak haid lagi melainkan darah istihadah. Wa sholli fatawaddoi wudu terus wa shollilan salat. Rawahu Abu Dawud, ngriwayatke yang hadis Abu Dawud istin Abu Dawud, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis niki dinyatakan sahih dening Ibnu Hibban. Wal Hakim lan Imam Hakim wastangkarahu Abu Hatim. Tapi hadis niki diarani hadis mungkar nggih dening Abu Hatim. Tapi tidak masalah, soalnya sampun di sahihna kali Ibnu Hibban, kali Al Hakim, soal ada ulama lain yang punya penilaian lain biasa. Nek dimaknani bahasa Indonesia, nggih terjemahan bahasa Indonesia pun dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubes sedang keluar darah penyakit, jadi dia kena istihadah. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu yang keluar, maka berhentilah dari sholat. Namun jika darah yang lain yang keluar, maka berwudulah kemudian sholatlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadis ini. Nah saat ini ngeten Pak. Pertama ada istilah Fatimah binta Abi Hubes kanat tustahadotu. Aisyah cerita, Ibu Aisyah, Fatimah putrine Abi Hubes niku kena istihadah. Terus begini, pengertian wanita terkena istihadah niku pripun? Wong tadi dinyatakan darah yang keluar dari perempuan ada 3 kemungkinan, 1 darah haid, 2 darah istihadah, 3 darah nifas. Nek mengidentifikasi darah nifas mudah. Darah nifas ini asal wonten ibu-ibu lahiran setelah bayi keluar 100%, niku namine nifas. Tapi kalau nembe proses lahiran mboten nifas. Lan ibu-ibu niku nek hamil lahiran pembukaan 1 2 kok keluar darah tetap wajib sholat. Jadi selama bayi dereng medal sedaya niku tetap wajib sholat. Karena dia belum kena napa niki nifas. Niki sing kadang-kadang ibu mantan males nih, dadu kok malah kon sholat. Iya, proses kelahiran itu gedhe tesih damu talqi, darah ngelarani. Lah damu talqi niku masuk kategori damul istihadah, darah di luar napa haid, wajib sholat. Lah baru ketika bayi niki lahir 100%, sirah sampai sak sikile medal sedaya, lah itu baru darah yang keluar darah nifas. Dia mulai mboten wajib sholat. Lah kalau nifas jelas ya.
Atau nyun sewu tambah sekedhik. Termasuk kategori darah nifas niku ibu-ibu yang lahiran, ibu-ibu sing keguguran. Jadi hamil belum sampai napa niki lahir atau bahkan belum sampai berupa janin keguguran. Terus kirat misalkan. Ngeten iki darah setelah keguguran baik medal piyambak napa dikirat darah yang keluar asal setelah melewati masa nutfah lebih dari 41 hari dari lahiran ngeten niki sampun dihukumi nifas. Tapi nek kurang dari 40 hari dereng. 40 hari ini berarti berapa minggu, Pak? Petang puluh bagi 8 5 nggih. Sekitar 5 minggu. Lah nek wonten ibu-ibu kok keguguran baru 1 minggu 2 minggu berarti dereng nifas. Tapi nek sudah 5 minggu ke atas, 5 minggu terus 6 minggu kok keguguran, ngeten niki sampun diarani nifas. Pun saat ini selain persoalan kandungan, ada ibu-ibu keluar darah, kan ada dua kemungkinan. Nek mboten haid ya istihadah. Lah, sekarang awanil haidi, masa keluar darah haid niku pripun? Nek bahasane Kanjeng Nabi ngeten. Inna damal haidi damun aswadu yu'rafu. Darah haid itu darah yang hitam warnanya, yu'rafu yang sudah dikenal. Lah mboten dikenal pripun wong sejarah haid niku zamane Ibu Hawa pun wonten haid. Ratusan sampai ribuan tahun kok sampai ibu-ibu mboten memahami darah yang keluar secara rutin kan kebangetan Pak nggih. Makanya damun aswadu yu'rafu. Sudah napa niki populer. Sudah diketahui. Mulane untuk menghukumi istihadah, wanita nggih kudune memahami apa itu haid. Apa itu haid? Karena istihadah itu pada akhirnya darah yang keluar di luar waktu darah haid. Pun saat ini darah haid ini kriteriane pripun? Wonten beberapa pendapat ingkang mengemuka nggih tegone persoalan niki terkait kalih batasan haid. Tapi kalau pilih pendapat sing populer, pendapat jumhur kados tegone fikih Syafi'i niku disebut ngeten. Darah napa niki haid niku darah yang keluar qadru lailah, qadru yaumin wa lailatin. Batas minimal itu aqallul haidi qadru yaumin wa lailah, qadru lailatin wa yaumin. Sak kadar sedalu karo sedinten 24 jam. Niki batas minimal. Nek wonten ibu-ibu mengeluarkan darah kok setelah ditotal itu kurang dari 24 jam, niku berarti bukan darah haid. Nah, saya ulangi, darah yang keluar kurang dari kadar 24 jam bukan darah haid. Kalau paring contoh Pak, wonten ibu-ibu ngetokno darah keluarnya itu terus, tapi belum sampai 24 jam baru sedalu. Misalkan nggih, maghrib medal, subuh mandek, baru niku terus mandek terus, mboten medal malih. Ngeten niki mboten diarani haid. Atau keluarnya ingkitok. Ingkitok niku napa nggih? Keluar mandek medal mandek mboten terus. Mboten istimror. Tapi ingkitok. Keluar terus mandek, keluar mandek. Asal darah yang keluar niku kok ditotal wonten 24 jam niki berarti haid. Kalau paring contoh wonten ibu-ibu medalke darah selama 3 hari. Ada subuh sampai maghrib medal bengine mampet. Hari kedua subuh sampai maghrib medal bengine mampet. Hari ketiga subuh sampai maghrib medal bengine mampet. Telung dino di total lebih dari 24 jam. Ngoten niku diarani haid. Tapi nek kurang dari 24 jam mboten. Niki bapak-bapak kita yang mboten patos sodong Pak nggih. Nah, tapi niki nganu, meskipun hukum asal ini kewajiban ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga wajib ngaji bab niki. Aja diarani niki lho bagian ibu mboten. Bahkan nek cara fikih Pak, ibu-ibu niku wajib ngaji babakan fikih haid, fikih istihadah. Kalau sampai dia tidak tahu, bapaknya wajib ngaji. Biar nek ditangleti ibune paham. Kalau sampai bapaknya niku mboten ngaji, utawa ngaji tapi gak dong. Nah niki
ibu-ibu niki wajib ngaji tenggone sing paham. Seandainya bapaknya melarang, haram. Jadi kan misalkan nggih ibu-ibu ajeng ngaji mengikuti kajian muslimatan tah kajian dengan majelis taklim putih, bapak-bapak ngelarang mboten napa-napa. Tetapi khusus urusan haid istihadah nek sampai jenengan mboten dong istrinya minta izin kok dilarang dosa. Sampai ulama ini bikin fatwa khusus Pak masalah niki. Karena begitu pentingnya masalah niki. Pun saat ini maksimal darah haid keluar niku nek cara fikih Syafi'i maksimal itu 15 hari. 15 hari. Makanya nek wonten ibu-ibu meskipun umumnya itu 6 hari 7 hari. Asal darahnya yang keluar itu masih kisaran 15 hari, tidak sampai melampaui batas 15 hari niku sedaya fi hukmil haidi. Sedaya dihukumi haid. Terus misalkan kebiasaannya 7 hari, 6 hari, lah kok suatu saat medal 10 hari gitu tetap haid. Asal dereng nabrak 15 dinten. Lah baru pada saat darah itu melewati 15 hari, lah berarti misalkan nggih hari ke-16 masih keluar, hari ke-17 masih keluar, berarti piyambake tustahadu. Mulane Fatimah binta Abi Hubes kanat tustahadu, berarti darahnya keluar dari batasan 15 hari. Niku pokok niku. Karena kalau sampai belum dari 15 hari itu napa dereng darane istihadah. Terus bilangan 15 hari dari mana Pak? Lah itu tadi. Inna damal haidid damun aswadu yu'rafu, darah yang sudah diketahui. Populer. Lah yu'raf ini berarti diketahui oleh perempuan. Jadi di dalam persoalan ini agama mboten turun tangan Pak, tidak ikut campur. Mulane jangan nurut dalil Quran hadis. Haid itu napa niku maksimal berapa hari tidak ada ketentuannya. Hadisnya hanya mengatakan damun aswad yu'raf. Lah bareng sampun ngeten iki akhirnya ulama napa ijtihad cari informasi. Lah niki Imam Syafi'i niki diantarane itu menyebut 15 hari. Nek fikih Maliki mboten 15. Kadosnya nek mboten lepat 10 hari. Tapi sing kathah istiqra Imam Syafi'i ini sing diikuti. Jadi ada 15 hari. Soalnya Imam Syafi'i niku Al-Quraisy, tiyang Quraisy. Jadi sangat dekat dengan napa nggih? Komunitas niki para sahabat nggih, tiyang-tiyang Mekah sing memang jadi rujukan pada saat niku. Istiqra, meskipun ya sing diteliti macam-macam mboten namung tiyang mriku. Nah niki damun aswadu yu'rafu. Jadi dari sisi napane niki durasine ngoten niku. Terus malih ada redaksi damun aswad. Nabi menyebut warna. Ini berarti diantara ciri darah haid itu tidak hanya waktu. Nek waktu kan minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Terus dari si warna. Warnane darah haid wonten pinten, Pak? Ibu-ibu paham mboten? Gangsal. Nggih. Cara fikih gangsal. Nek sing disebut Nabi satu aswad. Tapi mangke teng hadis sanase wonten sanase. Pertama hitam, nomor kalih humrah atau ahmar merah, nomor 3 niku oren. Ono oren barang Pak ya. Oren niku campuran merah dengan kuning. Terus nomor sekawan sufrah kuning. Nomor gangsal al-kadiru keruh. Hitam, merah, oren, kuning, keruh. Semakin darah itu di awal semakin tua warnanya. Nah ini biasanya ireng riyen, terus mangan suwe dadi abang, mangan suwe mandan kuning, nek wis semeh entek-entekan ngoten niku kuning, orange, terus al-kadiru. Niku ulama nyebut niki wonten dalile, mboten ngarang. Nah, cuma kenapa yang disebut Nabi ku hanya aswad? Ya soalnya lazime ngoten niku, sing sering muncul niku ireng niki. Malah niku nuduno sehat. Jadi ibu keluar darah kok darah haid kok ireng sehat. Berarti cara kotorannya awak niku maksimal medal. Nah niku ireng. Malah nek wis muni abang tur kesuwen, biasanya ana penyakitnya, Pak.
Makanya rata-rata ibu-ibu sing perdaran niku sing mboten normal itu merah. Nah, ibu-ibu sing teng rumah sakit, kula sering Pak takon-takon napa niki pasien-pasien, Bu sakit napa perdaran Pak, pinten dinten 5 wulan. Waduh, perdaran kok 5 wulan. Nek kasus-kasus istiadah paling kuat ning rumah sakit nyentang penting desa nggih susah, jarang terjadi. Tapi nek kepengen ngertos kasus istiadah, latihan carane ngitung ning rumah sakit. Sepadha mumete nggih, sing ngitung nggih melu mumet, sing ditakoni nggih melu mumet. Soalnya ditakoni kadang-kadang bingung. Mulaine kapan kesupen Pak? Ngertos darah sing ireng, sing putih, sing abang. Walah sebutan gatoske. Nah, akhirnya padha mumete niki. Damun aswad, darah hitam. Nah ini warna darah haid niku hitam, merah, orange, kuning, keruh. Nah niki kuning keruh. Lah terus malih wonten kriteria malih. Kental, ora patek kental, bacin, ora patek bacin. Nah lho estu niki Bu. Tenggone fikih niku ana istilah askolu, kalih wonten istilah muntinun. Askol kental, muntin niku bacin. Nah niki. Nah, terus mangke tenggone darah yang keluar lebih dari 15 hari, pada akhirnya wanita dituntut untuk membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Karena perubahan darah ini nanti akan menentukan napa nggih hukum. Darah yang keluar dengan sifat yang lebih kuat nggih niku nanti dihukumi haid, sementara sing lebih lemah dihukumi istihadah. Lho ngeten iki Ibu kudu paham Bu. Kula paringi contoh. Ketika perempuan mengeluarkan darah misalkan sampai 17 hari, piyambake ngertos hari pertama sampai hari kelima warnanya hitam, hari ke-6 sampai hari ke-17 warnanya merah. Ngeten niki jari hadis niki yang hitam itu dihukumi haid, yang merah dari hari ke-6 sampai hari ke-17 dihukumi istihadah. Dalil endi? Hadis niki inna damal haid damun aswad yu'rafu fa inaka nadzalik fa amsiki minas shalah. Lah niki jadi darah haid itu darah yang hitam yang sudah diketahui. Seandainya ciri darahnya seperti itu, maka famsiki minas sholat, tahan aja sholat. Tapi faida kanal akhor, ketika sudah tidak demikian, berarti ada perubahan Pak nih. Maka fatawaddoi wasolli. Jadi wudulah kamu perempuan dan sholatlah kamu, meskipun darah masih keluar. Nah ini berarti napa niki darah yang dihukumi haid niku mangke piyambake mboten pareng sholat. Okay. Darah yang sudah tidak dihukumi haid piyambake tetap wajib sholat. Mulane ampun ngantos niki mboten paham. Nanti nek asal keluar darah terus tidak sholat, wah mangke nggih banyak sekali sholat yang ditinggal. Lah seandainya sehari semalam mau pun 5 sholat, lah sampai 2 hari, 3 hari, 5 hari terus pripun Pak? Mulane ibu-ibu sing dipun paringi napa daur haid normal niku kudune syukur. Nek kadang-kadang mulai darah mboten normal nggih, kadang-kadang sampai sebulan masih keluar, berbulan-bulan, wah susah Pak niku. Menentukan mana haid mana istihadah niku susah. Dan niki mangke segede-segede napa jeneng kula napa niki sampai iki. Mulane bab haid niki mboten pareng sepotong-sepotong kudune mangkat terus niki. Nek niki mangkat sesuk mboten mangkat, wah bingung mangke. Soale wonten rangkaiane niki. Damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalik fa amsiki minas shalah. Fa idza kana al-akhar fatawaddoi wa sholli. Cuma ngeten. Niki hadis ini menunjukkan ngeten. Hadis niki menunjukkan selama wanita itu bisa mengetahui sifatud dam, sifat darah, maka dia wajib menentukan mana haid, mana istihadah berdasarkan sifatud dam, berdasarkan ciri darah. Ini namanya tamyiz.
Tamyiz itu upaya mengidentifikasi darah, mana darah kuat, mana darah yang lemah, mana darah yang sesuai dengan kriteria haid dengan yang tidak. Nah niki upaya pertama ngoten niku. Mulane hadis niki Pak niki dijadikan pegangan pendapat jumhur bahwa at-tamyiz muqaddamun alal adah. Tamyiz membedakan sifat darah ini lebih didahulukan daripada adat. Mulane selama wanita niki saged ngertos sifat darah, mana darah kuat, mana darah lemah, piyambake harus berdasarkan niku, mboten pareng langsung di napa rujuk tenggone kebiasaan, mboten pareng. Niki at-tamyiz muqaddamun alal adah. Cuma ngeten. Wau kula aturno, darah yang lebih kuat ini nanti dihukumi haid, darah yang dhaif lemah dihukumi istihadah. Ngeten niki mboten syarate, mboten asal-asalan. Syaratnya napa? Syaratnya sekawan. Setunggal darah kuat niku tidak boleh kurang dari 24 jam. Syarat kedua, darah yang kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Syarat ketiga, darah yang lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Yang keempat, darah yang lemah tidak boleh dipisah dengan napa suci nakok. Angel maning Pak ya. Ketika empat niki syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Nek niki mboten terpenuhi, mangke hukume benten malih. Secara umum mawon niki nek ngaji khusus iku kudune ngaji bab istihadah. Tapi secara umum ngoten mawon. Jadi mana darah yang kuat dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi istihadah. Pun sakniki gentos hadis ngandhake. Ampun ngantuk Pak nggih. Bapak bisa bahas masalah rapat semangat nih. Pun tak teraske. Hadis nomor 150. Wa fi hadithi Asma binti Umais inda Abi Dawud litajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqal ma' faltaghtasil lidzuhri wal asri huslan wahidan wa taghtasil maghribi wal isya'i huslan wahidan wa taghtasil fajri huslan wa tatawadda fi ma baina dzalik. Wa fi hadis Asma lan ing dalam hadisipun Asma binti Umais. Asma binti Umais. Sekedhik bahas niki. Asma binti Umais niki imro'atu Ja'far. Ja'far ibnu Abu Thalib. Niki niku digarwa Ja'far. Niki termasuk tokoh sahabat niki soalnya garwane Ja'far. Niki berarti nate dijak hijrah tenggone Habasyah. Hijrah saderenge hijrah teng Madinah. Ini berarti tokoh besar wanita napa Quraisy, wanita sahabiah, tokoh besar nih garwane Ja'far. Lah pada saat Ja'far sedo Asma kan janda Pak ya. Lah akhirnya digarwa karo Abu Bakar. Nih. Begitu Abu Bakar sedo digarwa karo Ali. Nah, nih. Berarti Asma binti Umais niku garwane Ja'far, padahal Ja'far niku kakake Ali, berarti ipine Ali. Begitu Ja'far sedo digarwa Abu Bakar, padahal Abu Bakar niku mertuane Kanjeng Nabi. Lah bar niku Abu Bakar sedo digarwa karo Ali. Ali niku adine Ja'far. Wah niki. Niki Asma binti Umais. Nah, main nih. Berarti lah sing unik ya. Asma binti Umais niku kalih Abu Bakar gada anak lanang. Namanya Muhammad bin Abu Bakar. Niki sing pada akhirnya jadi ulama agung Pak, ulama generasi tabiin sing ngalim turunane Muhammad bin Abu Bakar. Lah kalih Ali ngetokno anak namanya Yahya. Dan niki Asma binti Umais. Inda Abi Dawud. Dan niki Asma bin Umais niku nate ngerasa napa ngalami istihadah. Pun
Litajlis ngendikane Kanjeng Nabi, litajlis beci lungguh sapa Asma fi mirkanen ing dalem siji bejana. Mirkan niku wadah banyu sing manten ageng niki wong kangge siram. Fa idza ra'at sufratan, maka jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, hendaknya faltagtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Hendaknya ia mandi sekali untuk zuhur dan asar, kemudian mandi sekali untuk maghrib dan isya, kemudian mandi sekali untuk subuh dan berwudu antara waktu-waktu tersebut. Hadis niki nek mboten nate ngaji fikih riyen bingung, Pak. Mulane ngaji Bulughul Maram niku kudune ngaji fikih riyen. Ngaji fikih Pak Don niku nembe ngaji hadis napa hadis hukum. Nek mboten bingung mangke. Lah, maksudnya hadis ngeten. Kanjeng Nabi niku maringi cara untuk menentukan napa niki wanita niku masih keluar darah napa mboten. Bagaimana cara mendeteksi perempuan itu keluar darah, dan seandainya keluar niku warnane napa? Nah niki. Ngeten iki diantarane perempuan niku Pak, jegur ning gone banyu. Terus wonten banyu, misalkan teng ember nyun sewu, perempuan niku ndodok. Terus diresiki wonten niku, nek cara basa kasaran nyun sewu dicewoki wonten niku. Kok permukaan banyune niki wau kok bening, ini berarti suci. Tapi nek seandainya ada napa nggih, ya bangsa darah ngoten niku hukume berarti dia masih keluar darah. Tur cara ini sekaligus bisa mengidentifikasi warna. Nek warna hitam cukup kalih meripat, ya meripat saged nyawang, ireng, abang. Tapi nek warna oranye, kuning, terus napa niki keruh niku butuh bantuan banyu niki. Litajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqal ma, berarti piyambake tesih keluar darah. Jadi hadis niki bahas masalah piye carane ngawroi napa niku darah masih keluar apa tidak. Tapi niki kayane jarang dilakoni wong wadon Pak nggih. Nah, mlane ibu-ibu kala-kala ngamalno hadis niki. Nek ember ndodok ngoten nggih. Lho niki ngendikane Kanjeng Nabi kok mosok jenengan mboten nglakoni blas. Bitajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan faqal ma falyaktasil lidzuhri. Niki berarti masih keluar darah niki. Tapi nek kula maos teng fikih Pak, teng fikih Syafi'i di antarane nggih jane mboten kudu ngoten. Pripun carane selain cara ini? Cara yang kedua, nyun sewu, vergine niku digebyur sik karo banyu. Begitu sampun resik, nah, terus nyun sewu nyiapno kapas utawa kain putih lah ngoten niku. Kok ternyata nggih tisu, kok ternyata bersih, berarti pun suci. Tapi kok ternyata tidak bersih, tesih wonten noda darah, berarti tesih medal. Cuma kadang niku nek warna napa niki sufrah sing mandan semu kuning, oranye niku kadang-kadang tidak bisa terbaca teng mriku. Nah, niki terus malih ngeten. Kula mau tegone beberapa referensi kados tegone Bu Jeromi teng Tuhfatul tegone Bajuri. Sing dipun maksud kuning niku mboten kudu terus darah kuning. Jadi merah tapi ada celerat kuningnya. Merah ada celerat keruwe. Napa bahasane Pak? Kok ana celerat barang napa? Napa Bu? Semburat, nah ini bahasane ibu nih. Terus mboten kok terus kuning tok terus keruh tok mboten.
Jadi ada semu merahnya pasti ada, warna asli darah niku merah, sel darah merah. Cuma ada semburat kuningnya, oranye-nya. Nah ini bermaksud ngoten niku. Pun. Berarti kalau itu masih keluar, berarti hukumnya tesih niku, tesih keluar darah. Mulane faltaghtasil lidzuhri wal asri huslan wahidan. Maka hendaklah dia ini mandi sekali untuk zuhur dan asar, mandi maghrib dan isya mandi sekali, dan untuk sholat subuh mandi sekali. Mandi teng mriki niki hukumnya sunnah. Terus enten Pak, kula ulangi ya. Ketika seorang perempuan itu sudah menghukumi hadis darah yang keluar itu darah haid, maka bagi dia satu wajib sholat. Terus nek ajeng sholat carane nyun sewu farjine niki wau dibersihkan dulu. Setelah farjine dibersihkan nyun sewu di nek cara basa anu diparing pembalut. Malah nek cara kol muktamad nyun sewu nggih niki hukum tak sampaike, tidak sekedar dikasih pembalut, dikasih kain sing kanggo nyun sewu nggih bahasane disumpeli sithik ngoten. Sebelum dipembalut niku dikasih kain atau kapas sing kangge nyumpeli sithik. Tidak cukup pembalut. Nek memang istihadah niki, nek jenengan haid sih pembalut tok cukup. Tetapi karena ini kepentingannya untuk sholat, ya, jadi darah itu ditahan sebelum menyampai pembalut itu sudah ditahan sesuatu yang lain. Jadi nek cara fikih niku nek istihadah disumpeli riyen terus tambahi kalih pembalut nembe dikatoki ngoten niku. Niki sakderenge sholat basuh kalih air terus ngoten niku, terus bar niku wudu, baru wudu terus sholat. Cuma wudune niku harus ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Jangan misalkan ajeng sholat duhur, wudune nggih kudune pun mlebet waktu duhur. Sholat maghrib wudune kedah sudah masuk waktu maghrib. Mboten pareng seandainya jenengan jam 5 sore wudu, terus ngantek maghrib dereng batal, terus jenengan sholat maghrib dengan wudunya jam 5 wow mboten pareng. Karena niki wudu darurat, ibadah darurat itu harus setelah masuk waktu. Terus arane Kanjeng Nabi faltaghtasil lidzuhri wal asri niku maksudnya ngeten. Niki sunah. Jadi nek saged piyambakipun menika mandi untuk sholat zuhur dan asar. Maksudnya ngeten Bu, misalkan nggih wonten ibu-ibu misalkan istihadah, kok piyambake ajeng sholat zuhur kalih sholat asar, nek saged zuhure niku dimepetno asar, asare dilampahi awal. Jadi misalkan asare niki jam 2:30. Nah ngeten niki jenengan jam 2:15 siram, ya. Terus kados sing kula aturke mau dibersihkan, diparingi pembalut sak teruse pun kula aturke mboten usah kula ulangi. Terus wudu, terus sholat zuhur, nggih. Bar niku kan sekedap malih asar nggih. Lah asar niku terus jenengan wudu asar terus sholat asar. Jadi harapannya niku sholat duhur kali asar niku ba'dal husli, setelah mandi. Tapi wudune piyambak. Jadi wudu sholat duhur piyambak, wudu sholat asar piyambak. Niki ngibadahi sholate tiyang istiadah ngoten. Niki anjurane Kanjeng Nabi. Jadi duhur kali asar dijamak teh mriki mboten jamak napa takdim takhir mboten lho Pak. Jamak suwari. Jamak suwari niku kaya dilakoni bareng sak paket, tetapi di waktunya sendiri-sendiri. Terus misalkan sholat duhur karo asar niku misalkan asar 2:30, jam 2:15 jenengan siram. Siramnya biasanya suwi Pak nggih. Jam kalih lah nggih. Jam kalih jenengan misalkan siram. Siramnya biasanya 15 menit cukup mboten Bu? Setengah jam. Terus pokoke mandi, bersih, nggih. Bar niku terus wau sekula aturke dipasang niku pembalut dan seterusnya niku, terus wudu, terus sholat
duhur. Bar niku nunggu sekedap asar nggih, wudu malih kagem salat asar. Tapi kan soal pembalutan itu dadi siji. Harapannya kan Nabi niku ben mboten repot. Engko nek jenengan jan merolas misalkan sampun napa niku mandi terus mangke pasang pembalut bar niku terus mangke lepas malih ngoten untuk meminimalisir keluarnya darah untuk 2 salat ngoten. Terus mangke nek maghrib isya ngoten. Misalkan isya jam 7:30 jenengan mandi. Mandine sunah nggih mboten wajib. Jadi seandainya hanya dibasuh tok mboten napa-napa. Niki ulama sepakat nih, mandine teng mriki niku sunah. Jumhur ulama menyebut seperti ini niku. Mboten sampai dihukumi wajib. Ya niki. Terus sehari semalam niku kangge tiang sing istihadah mandine 3 kali. Pertama untuk sholat duhur kali asar. Yang kedua untuk sholat maghrib kali isya. Yang ketiga menjelang sholat subuh. Niki kudune dilampahi bunyi. Tiang nek istihadah kula ulangi, sholate duhur karo asar dimepetke. Dilakoni sholat duhur menjelang asar, sholat maghrib menjelang isya. Terus nek subuh bebas nek subuh. Mandine ping 3. Ngoten. Cuma sekali lagi mandine niki hukume sunah, sing wajib wudune. Saged ditampi Bu nggih. Nah, niki ibu sing istihadah niki. Biasanya sing istihadah niku sing do pasang KB Bu. Mbok KB susuk, KB pel. Mulane KB niku sing sae, sing mboten ngobrak-ngabrik daur. Yen saya pakai IUD mawon spiral niku malah aman. Tapi biasanya sing pakai napa niki susuk susuk terus obat terus suntik niki biasanya ngacukno niku Pak daur. Lah niki pokoke hindari sing sampai keluarnya darah jadi kacau niki hindari, kecuali nek cara dokter jenengan kalau tidak pakai ini bahaya lah pripun malih. Tapi selama bisa berusaha pakai KB sing mboten ngrusak daur diusahakno niku. Sebab prakteknya Pak, ibu-ibu niku berat ajeng napa nggih disiplin masalah niki. Kula niku bolak-balik ketemu nganu sih, pasien-pasien sing darahe medal di luar mestinipun. Ngoten salate rata-rata kacau. Rata-rata kacau. Mulane sing akeh-akeh penduduk neraka niku wong wadon. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi gun hadis Bukhari, Kanjeng Nabi nanti ngendika ru'itu al jannah fara'aitu aksara ahliha al masakin. Aku nilik ning gone napa niki swarga. Mayoritas penduduk ini ku wong fakir miskin. Terus aku nilikin neraka. Lah penduduk sing paling akeh wong wadon. Niki diantaranya niki Pak, soal-soal ibadah ini buatan patoso dikatosno karena dia tidak tahu ora tau ngaji napa masalah haid istihadah. Akhirnya angger nek ngetokno getah ya ora salat, nek getah mandeg ya salat. Nah, padahal ada pembeda antara istihadah kali haid. Nah, ini kudu ngaji niki. Pun hadis nomor 151. Wa an Hamna binti Jahas dari Hamna binti Jahas qalat kuntu ustahadu ana sapa engsun ustahadu iku kena istihadah sapa engsun. Hamnah niki nganu istrine Zubair bin Awam. Ini wonten cerita sithik Pak. Hamnah binti Jahas. Hamnah binti Jahas niku anake Jahas. Jahas niku gadah anak wadon 3. Setunggal Hamnah garwane Zubair bin Awam. Nomor kalih Ummu Habibah
garwane Abdurrahman bin Auf. Nomor 3 Zainab binti Jahas garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane Jahas itu dia anak wadon telu. Wah, dadi anu Pak, ayu-ayu kabeh iki. Jadi Hamnah niku nggih wayu, Ummu Habibah nggih cantik, terus Zainab garwane Kanjeng Nabi jelas niku Ummul Mukminin sedaya sae. Lah, ketiga-tiganya kena istihadah. Nah, niki. Terus salah satu banat min binti Jahas niku kena istihadah sedaya. Lah Hamnah niki garwane Zubair. Zubair sedo. Terus Hamnah niku digarwa karo Mus'ab bin Umair. Sing nyekeli panjine Kanjeng Nabi sampai tangannya dibabat. Mus'ab bin Umar sedo digarwa kali Thalhah bin Ubaidillah. Niki, mulane niki anu. Zaman rin ngoten niku Pak, sahabat nikahi janjane kancane ngoten niku. Mulane kadang-kadang nasabe anu nyambung-nyambung ngoten niku hikmah. Hamnah binti Jahas. Qalat. Ini berarti dulur wadone Zainab binti Jahas. Mulane Abdurrahman bin Auf niku berarti sepupu peripean karo Kanjeng Nabi. Soale Kanjeng Nabi gadah garwa Zainab, sementara Zainab niku dulur wadone Ummu Habibah. Ummu Habibah garwane Abdurrahman bin Auf. Tesehan peripean. Setunggal maratuwa nggih. Dadi mertuane Kanjeng Nabi Jahas, mertuane Abdurrahman bin Auf nggih. Jahas. Kuntu ana sapa ingsun ustahadu istihadah. Haidatan kabiratan kelawan sak hetan sing gedhe, syadidatan kang banget. Tegese metu haidatan kabiratan berarti alirane deres tur suwe. Fa ataitu nulis wan sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Nyuwun fatwa sapa ingsun hi ing Kanjeng Nabi. Tenggone kitab Ibanatul Ahkam niki didamel hujah. Nek ana wong wadon sing dudu mahram kok tanglep dateng wong lanang sing dudu mahrame. Ngeten iki mboten apa-apa. Dados sautul mar'ah niku mboten aurat. Ada memang sebagian ulama yang menyebut suarane wong wadon bagi lelaki yang bukan mahramnya itu aurat. Tapi niki qaul dhaif. Qaul dhaif. Sing pendapat sing lemah suarane wong wadon bagi lelaki yang bukan mahramnya itu bukan aurat. Buktine niki Hamnah binti Jahas niku mboten napa-napa ning Kanjeng Nabi. Lah wong pripen kan mboten mahram. Mboten mahram. Wong niki dulur wadone bojo. Dulur wadone bojo kan sanes mahram, Pak. Orang lain. Mulane nek kumpul keluargane mboten pareng, buka kudung mboten pareng. Wong adine bojone preh kumpul karo keluarga terus buka aurat mboten pareng niku sanes mahrame. Kita kadang-kadang ngeten kelalen, Pak. Jenengan misalkan dados mara sepah nggih ana mantu bojone anak lanang pertama, bojone anak lanang kedua. Ngeten iki mboten pareng peleh sak omah terus buka-bukaan kudung kabeh mboten pareng. Nek jenengan buka napa niki nyawang rambute mantune ndak masalah, napa niki mantu mahram selama-lamanya. Tapi nek napa anak mantune jenengan nggih karo niku niku sanes padha-padha mantu niku nganu mboten mahram. Nah niki mboten pareng. Soalnya nek ditinggali teng pertemuan keluarga ngoten niku kudune tetep nek mahrame mboten napa-napa tapi nek sanes mahrame tetep njogo. Cuma nek suarane mboten napa-napa. Kula niku nate ngisi pengajian napa niki sing wadon diparingi mic terus anu Pak. Nek anu di sini ndak boleh karena suara perempuan itu aurat. Waduh. Nek ning gone pengajian aurat tapi ning pasar wis ora aurat Pak, memang ora aurat. Kadang-kadang kita itu tidak konsisten, kudune ya konsisten aurat ya aurat sak teruse. Kula sih mboten mengingkari, memang sebagian ulama ada yang seperti itu, tapi nek pendapat jumhur mboten. Nyatane banyak sekali ya, terutama dalam persoalan istihadah niki. Yang wadon sing sanes napa-napa ning Kanjeng Nabi taklep.
Ini nyatane niki. Nenting Ibanatul Ahkam sampai disimpulno. Hadzal hadis nggih dalilun ala jawazil istima' li sautil mar'ah al ajnabiyah indal hajah. Nah, mboten tambahan sithik indal hajah. Mulane nek mboten wonten hajat nggih mboten Pak, mboten napa saene ya ampun. Contohnya sing mboten hajat nggih niku ngrungokno suarane biduan, dangdutan, suarane api, enten akhire niku sanes hajat. Ngrungokno dangdutan hajat napa mboten, Pak? Ani faqala innama hiya raqdah. Innama hiya raqdah. Nabi menyatakan darah yang keluar dari perempuan sing sampai melewati tapas batal tapal batas haid nggih niku raqdah. Raqdatun minasyaiton niku gangguane setan. Raqdatun minasyaiton iki ulama memaknai macam-macam. Raqdatun minasyaiton wonten sing maknani secara hakiki. Benar-benar itu perbuatannya setan. Nah, mulane nek didelok hadis niki tiang istiadah ya kala-kala perlu diruqyah barang bumi. Sembur ngoten niku diwaca napa ta apa bindarae mandeg. Karena ada hadis raqdatun minasyaiton. Sebab setan kepengen wong wadon niki ngibadahe kaco. Mulane terus dipun paringi kaco darahe. Makna yang kedua, raqdatun minasyaiton niku mboten kok terus keluarnya darah itu murni dari setan mboten. Tidak dimaknani raqdah hakikiyah. Tapi majaziyah. Artosipun goro-goro napa nggih? Setan itu memanfaatkan, Pak. Memanfaatkan situasi niki kangge mengkacaukan ibadah perempuan. Mulane raqdatun syaiton teng 10 salam dipun maknai inna syaiton qad wajada sabilan ila talbis 'alaiha fi amri diniha wa turiha wa sholatiha hatta ansaha adataha. Di situasi niki sampai dimanfaatkan setan kangge mengacaukan ibadah tiang wadon. Sing asale rajin sholat dadi keluar darah akhirnya males. Sing mestine pambake sedikit banyak harus memperhatikan darah males. Akhirnya piyambake pun terus ngibadahi dadi lalai. Ibadah dadi lalai. Hatta ansaha adataha. Niki raqdatun minasyaiton. Kula nate Pak mau satu kisah tenggone Irsyadul Ibad. Teng Irsyadul Ibad. Teng mriku diceritakake wonten tiyang jaler niku napa nggih? Ngiringi jenazah dulur wadone. Terus dia punya saudara perempuan meninggal, terus dimakamke. Delalah dulur lanange niku nampani ning jero kuburan. Lah dompete dawah, ana duwite akeh. Terus dipendem, begitu sampai rumah, duitku keri, tak angen-angen, kejegur ning gone kuburan. Ngoten niku nek cara fikih nek piyambake tidak merelakan harta itu asal dibongkar, Pak. Nek tidak merelakan loh. Nek terima den 1000, 2000, 5000, 10.000, 1.000 ya merelakan duit kathah. Lah begitu dibongkar ternyata dereng sampai cepuri niku dibuka. Jenazah niku sampun diobong, disiksa Gusti Allah ngetokno geni. Bet teng Irsyadul Ibad lho Pak niki. Kisah niki kuatah sing nukil, kejadian asli. Akhirnya pun lanangnya niku kakaknya niku kakak laki-lakinya lenger-lenger nih. Akhirnya ditutup malih, ora sido njupuk. Melihat langsung adiknya itu baru dimakamke pagi hari, sore hari sudah dibakar sama Allah. Akhirnya pun bapak pun langsung takut karo ibune, Bu, rumangsaku adikku iki dadi perempuan sing sholihah, ahli sholat, napa ahli ibadah, termasuk ahli ngaji, sak teruse. Tapi kenapa kok diobong karo Gusti Allah kaya ngono iku? Salah apa? Ibunya terus ngomong, adikmu termasuk wong wadon sing ora patek nggatekno masalah salat. Nah niki. Terus rata-rata masalah niki, masalah istihadah hati ini ora patek digatosno sehingga sing mestine piyambake tetep wajib salat ditinggal. Nah, mulane sing atos-atos niki.
Lane bapak-bapak ya kudu ngaji babagan iki ben saged jawab nek ditakoni ibune, takoni putrine. Aja ngantek mbah pikir dhewe. Akhirnya anaknya ora salat, bojone ora salat. Fatahayyadi sittata ayamin. Anggaplah haid ngukumono sapa sira ing haid sittata ayamin ing 6 dina. Au sab'atan utawa 7. Summa tasili nuli adus sapa sira. Faidas tangkoti nalikane suci sapa sira fasolli salat sira arba'atan wa isrinan ing mangsa 24 au salasatan wa isrina utawa ing mangsa 23 wasumi poso sapa sira wasolli lan salat sapa sira fa inna dzalik mangko sak temene mengkono-mengkono perbuatan yujziuka nyukupi ki ing sira yujziuki wa kadzalika faf'ali semono uga nglakonana sapa sira Hamnah binti Jahas kama tahidun nisa upaya dene haid sapa an-nisa wong wadon fa in qawiti mongko lamun kuat sapa sira ala tu akhiri ing atase ngakhirna sapa sira adzuhra ing zuhur wa tu'ajjili lan dinginna sapa sira al-asr salat asar sumata tasili nuli adus sapa sira hina tatuhurina ing dalem semangsane suci sapa sira wa tusallina lan salat sapa sira adzuhra wal asra ing salat duran asar jami'an sekabehane sumatu akhirina nuli akhirna sapa sira al maghrib ing salat maghrib wa tu'ajjilina lan nyepetna sapa sira al isya ing salat isya sumata tasilina nuli atus sapa sira wa tajma'i lan ngumpulna sapa sira baina sholataini dalam antarané salat loro faf'ali mongko nglakonana sapa sira wa tasilina lan atus sapa sira ma'a subhi dalam salat subuh wa tusallina lan salat sapa sira qalat wa huwa ajabul amrayn ilayya utawi dawuh Kanjeng Nabi niki niku paling gumunane rong perkara ilayya maring ingsun. Dan niki nek terjemah bahasa Indonesia ngeten. Hamnah binti Jahas berkata, aku pernah mengeluarkan darah penyakit istihadah yang banyak sekali. Maka aku menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan. Maka anggaplah 6 atau 7 hari sebagai masa haidmu, kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih, sholatlah 24 atau 23 hari. Nek hadis niki mandan murah niki Bu. Nek hadis yang pertama tadi dereng tak waos ya nggih. Salatlah 24 atau 23 hari, kemudian berpuasalah dan sholatlah karena hal itu cukup bagimu. Terus kalau jawaban Nabi kepada Hamnah binti Jahas niki enten. Jadi tidak perlu melihat sifat darah, tapi kembalikan saja kepada adat. Nah niki kepada adat kebiasaan. Jadi ngene wae, biasane kan wong wadon mengeluarkan darah itu 6 atau 7 hari. Dah pokoknya haidmu dihitung 6 atau 7 wae, selebihnya dihukumi istihadah. Kepenak napa mboten pun niki? Penak niki. Niki anggaplah 6 atau 7 hari sebagai masa haidmu, kemudian mandilah. Nah cuma ngeten, kebiasaan itu ada 2 jenis. Adatul mar'ah al-madhkurah, kebiasaane wong wadon sing bersangkutan. Ada kalanya kebiasaane wong wadon secara umum. Nah ngeten iki nek ditingali hadis niki dua-duanya masuk Pak. Jadi nek wonten ibu-ibu kebiasaan haidnya 7 hari misalkan, terus kok suatu saat istihadah, nggih pun haidnya 7 dina, selebihnya istihadah. Kalau dia punya kebiasaan 10 hari, kok suatu saat istihadah, nggih pun haidnya 10 hari, yang lain istihadah. Enak Bu ya? Nah, niki enak ora mawi merhatekno darah kowi pirang dina, dawah dhaif, waduh niki berat Pak.
Cuma niki tidak didukung jumhur. Tidak didukung jumhur. Nah, niki tapi niki nek kula buka tegone fiqh sunnah Pak, niki qaule Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad niku al-adah muqaddamun alat tamyiz. Adat itu didahulukan daripada tamyiz. Dari hadis niki. Tapi nek jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah niku at-tamyiz muqaddamun alal adah. Tamyiz itu lebih dahulukan daripada adat. Dalile hadis tinggil. Nah, ini hadis tinggil. Nah, ini. Pun. Kemudian kerjakanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid. Nah, nek wonten bahasa sebagaimana wanita haid berarti adat yang kedua itu bukan adat dia, tapi adat kebanyakan wanita. Nek adat kebanyakan wanita berarti 6 atau 7 hari. Tapi nek adat wanita yang terkait benten-benten tergantung kebiasaan yang kayak. Mulane saged yang dimaksud adat itu bisa ke adatnya dia sebelum dia kena istihadah atau digunakan pada adat wanita pada umumnya. Lah pada masa dihukum istihadah cara sholatnya seperti tadi. Napa niki diusahakno zuhur karo asar niki wau dipepetke, sakderenge niki mandi, bar mandi terus dipasang pembalut wau, terus wudu, terus sholat, bar niku masuk waktu kedua, terus wudu malih, terus sholat. Niki hadisnya kesimpulannya ngoten niki. Nggih, sampun 1 jam kula matur. Memang niki tak pas ke jam, Pak, ping pas karo durasi nek. Kedangon mangke anu mboten saya niki mangke. Nggih, mangke napa benjang berlanjut tegone hadis ke 152. Semoga niki wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.